কৈলাসহর উনুকুটি হাংকর সাকামনক বেলাইখিনো দেরাमुंगो कलाइजाक गदंगमा सालरमुइनो अबहाय देरामुंगो कलाइजाक हांकरनि अ साकामनक दालबिदाल मथा डेपुटेशन रखा साकामनकनि नायकेलमुंनो तैयै फियाबा मुंसाबो सामुं ओंलिया दाक्टिके साकामनकनि नायकेलमुं थि ख्लाइनिया बागै ग्राकसालो কৈलासहर धर्मनगर लामा कुथुमलाइका चंदीपुर ब्लक युवा कांग्रेस आसालनि तिपर কৈलासहर भगवाननगर आमसायो उनुकुटी हांकर साकामनकनि बसकांगनो लामा कासुलाइका आ कुथुमलाइमुंगो फायै मानजाक फाइका कांग्रेसनि एमएलए बिरजित सिंहा बनकारिबो फाय मानजाक फाइका उनुकुटी हांकर कांग्रेसनि आचुकफां प्रदेश कांग्रेसनि तांफां कांग्रेसनि नायकलाइरक आसालो लामा कासुलाइमानि थाइनि सिमि बासावै एमएलए बिरजित सिंहा साक्लाइका अब हास्तेनि जतनि सिलाइ हाकसाल हागतनि साकामनक अ साकामनक गदंगमा सालरमुइनो देरामुंगो कलाइजाक साकामनकनि बिसिंगो तैनि सेब गोरै साकामनगो काहाम साक नायकलनायबो गोरै पातिमुंगरक विधानसभा चले पुरबर्ती साजाका फियाबा आबुनि उलो बस साकामनक देरामुंगो कलाइजाक নগরের জেলা হাসপাতাল এই হাসপাতালটা একটা জীর্ণদশা এবং এই ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালটি রাজধানী আগরতলা থেকে সবচেয়ে দূরতম হাসপাতাল উদয়পুর বা গোয়ায় এসব অঞ্চলে আগরতলা যেতে 30-40 মিনিট লাগে না কিন্তু আমাদের এই ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল আগরতলাতে দূর আছে বারে বারে আমরা সরকারকে অবগত করেছি বিধানসভাতেও আমরা স্বাস্থ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী নজরে এনেছি কিন্তু এই হাসপাতালে কোনো গতি হচ্ছে না স্পেশালিস্ট ডাক্তারের অভাব পরিচ্ছন্নতার অভাব এবং এখানে চুচুরি হচ্ছে বিনা টেন্ডারে ঔষধ নিচ্ছে তো শুনেছি আজকে সুপারিনটেন্ডেন্টকে আমরা জিজ্ঞেস করবো কীভাবে তুমি দিচ্ছ কংগ্রেস পার্টি বসে থাকে ব্যুরো রিপোর্ট কখরা।